alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi shakuril alim, alhamdulillahi jabbaril alim. Ikhwani kono yo musibya falnaqtadi Muhammad nyembini Muhammad fita zallulihi kanne agol makko newo yankino yondino jippina hore mo iyere laji. Calm down my brother, jipping hore ma pasa jippina hore ma minima monyo ima adonkina mo ayani ka jeron seitan ka panne makko sawi monyo ibonni ma nda bonna mo inde anangike geru ne oda munyo da terko yennu gol Allah wo yita yennobe nyembe Muhammadu kan ka fanku bol makko nyembe mo kadi kan newa gol makko haja bani yeti kyo wonde Muhammad sallallahu alaihi wasallam gotta tay no kabine mo chaque matin 6h du matin mo hatta hino surtude o yipa kadam bugal ne la ro be acca o hota be nokka be hippoya woni nyande go 3 jours be tinali mo be landi sahaba be ay kambe be andi ko hombo kono be yeta ki hay goto sakko be bonna mo inde Muhammad yagal mabbe ngal bona ay be nyo ali mo hande kadi be fanki be nokka tumbe hippoya be landi sahaba be ngene modi kari jo wala do ko ndu wa benni onno nawni mo dande mayde be seni be hiwri mo be maki mi wayri ma modi bo kumura kunda mi wayri de kun kadam bugala wani nela wani Muhammad dandi bido anyuma ko yonata ko bay mi sella sina bimbi be ko dum mi patto ita kamaro ake ko metti tala ko wida ta sana murewe wata ko se ake ko wata zina wa de ametala nela do maki shafakallahu linutabia amalana masa moyo Allah dikine fiye jokki to businessman yeah. Allah dali Muhammad innaka la ala kulli ngazim woni modi angi da marji ku phénoménal ko akese josifa ma ala innaka la ala kulli ngazim Allah mantal Muhammad buri dun innaka la ala kulli ngazim woni certainement tu as un comportement phénoménal oya wi Muhammad modi ko wi'a ko anhani wonde annabajo sakkitoro ko woni mutta yadaka li uslima li rabbil alamin fontu soke o mango minata ka parti al nela do fonti soke o ngumo silmi on nadiri yimbe kal islam newa gol makko gol uri ko nadiri yimbe den kafa ko ngero tu vois newo harati dinani Muhammad maki man zama annahu anbaru minka kun annaka ahgaru minhu mo inni mano urma la silankaku bi kono ita buri mo tafu yaga no problem on habata jeng mimi la urma la silankaku min ko mi gedal kari yo jeng wiam mimi do urma la ifu yaga andi haray go bantike. Celui qui déclare qu'il est plus noble que toi, dis-lui que tu es plus indigène que lui. What if we change la ima? Hay fus tu change ta ima. Hay fus. Wa man qala annahu asra minka mu'inni man urma ngalu qul lahu annaka afdaru minhu taquli mubasa. Tu vois, problème là ni. Celui qui dit qu'il est plus nanti que toi, dis-lui que tu es plus démuni que lui. Fais mara, never mind what the people say. Pata danko ko yimbe be wala dako hay fus jokkutum hakkude mai Allah modda hakkude mai julbe be no moddi hakkude mai julbe ko do mi sin hita welti Allah ko ne da sonji tange fa Allah ngom andu si asurro ya ma do geru pandita ka ber pide de yanti daka ber de ton e surru be ma sina ko yete frappe gol ko yonay ay hada ma sai on frappe te tanke ko Allah election wadaji o folle ara ko frappude aya jabal o bandi jotawi pour kare wanna kino don kambe be faala ka juldo yo arton ko mo be letta tumbe faala fi yo Allah wel tay non am ko nyoy fenani kan sugol yimbe detourna bonna inde yimbe tum anko dum tawro da Allah ka dabur haray gasani dum noyi en fillo ndiro yay dum nyande dangal en fillo ndiro yay dum mala de fowiya andi jaka batti jokkude ndi wajuji Muhammad sallallahu alaihi wasallam malki sa den fowiya ya laitana itabar na res jaka men jokkayno Muhammad ko yamiri la wike mon frère la wike arta taga nene ala baba ala baba so fudde ni wo ko kawma jabo to ma la kara o kawma non ta do to ma de nyan da ha ko kawma na jadi ma ila de problem
enormicide problem di dio gaina tari no kao na nyari we non nunda kata saya taaraf wani ma no kel ino urma ko woni wo munyo an andoito adina na bo yalti to ya fo ça va se savoir ani hayatu tubarizul wasitata ko ka fen andete mobe ko jokuno ko holdum it will be known à Colomane, la fin justifiera le moyen. Ibn Adam Hawali Mato Mané, Mobamenke Aïsara la Wole la Mobamenke Wole le Forto. Nya, Kohu Ao, Kohu à mon frère, Kohu Yo Etela. Golema de Yi Oto. Yi Oto, sa famille qui a Moustaz, Abdoulamidi, Hida Keldi, Midon Jofina Omhara, Don famille qui ni Midon Nangi Sobe Hakunda Allah, Nyande Allah récupère Yola, Wobitawai, Jaka. Komin bijak wa ma khaduna illa anfusa amitawa ko wonki yanki mi wonno jamfa ante se ala jamfa la won munno ma ala jamfa de we can cheat God e wata mu jofinde si a ha wa jamanom ko mojjama jaba fi wata bonu fi ma ko alla nangi de goddo futi no tamode dum ala de gere mojjine kuude de ko marana jannan ko allazina amanu wa amilu salihat ko holi be ko Allah dali ko gonga dadi dum be hu wa amilu salihat be hu ko moti ko watara ku sayati dati bonni ko na hu ko bonni la hu de ko moti ko zero bonu gotum lancai moti madi fo a wona puyan ka parti Allah wona tafi ya hisusina dum abebi lusunul kufari suyu fushayati Muhammad Maki wo dembe heferbe ben ko du woni kafaje shaytan ko du shaytan ni jettirta waddindira julbe be fo be seeda be haba harabe nanto dirta fi dinaka say no andengal mangal jeyete dembe shaytan den haray a fali hore ma ko sati parce que hay goto do na data ma janna sina hore ma goto na data ma yitti sina hore ko andi kafala awo a winda liste ma on e inde ma de liste mo fala da o kanato be aljanna dum ko sa huwi ko mo istanato be yite ko sa huwi ko ko boni ko otonya tam minni non la talbisu la bil batil boss jon ko dum dani wo wate ukkindir dina kan e fenani hidon hori hidon nangi sobe on hayete jallobe be pay ko godati ya de pora gere non ara un po' ya kanyande da ga fi on yehi pora bay suma e ari acce terte bon ki kin ka disi suma ye fekki pata dum go wona ngem fus tare don jodi yibi ka sar la rendo wobe yube pom ka tumbere sar be burnete no ga partout hino ga idon jodi argol fi be di tordum acce wata dum wonu mere ko dieta don ko yobe dum do accio ndido fo ha yontere ande mi dokya goddi go dokki to bonki di go terto e tu vois ko haray ko laabu be holto itaga Allah tadi woni fi fus fi Allah mes frères tare en do fo sen nati do aljanna ko dum foti dai ay tu vois kono ko ene nata ore be aljanna kashe yo consulo ko ene mo be woni consul do mungo kama antore ma visa aljanna aponi kono anata aljanna wallahi yata. Il dit que les langues des mécréants sont les épées de Satan. Itakizis takwa wasumuta makrubatan afda. Joni no aita mari o ganyoma kanero undu komaga o ganyoma. Molo fi ko finkari no wani. Fi wata hebu problem geru ren roda da ira abonnement ko fanku ko ya fanka goitere he bida den kadi yamira e hu gol ko mo. Prends la crainte d'Allah et le silence comme la meilleure approche. Itenim sama, imunim sama abada. You won't regret, brothers and sisters. Ar-raddullayin yasriful khadam. Ayi, hilo burma la silanga, ya hilam, min hilam burma jasere, lam burma jaud, lam burma mimbasa, lam burma labed, lam burma kanaru. Ko onti gifala yo ha wo wallahi dum itay e tikkere de wondu no de haram ha ani bay Allah wo yida fitna wo al fitnatu naimatu la'ana Allah man ay kaza wo problem no wali kala findi no problem Allah e hudimo
ɗum ko fena fenta on fena fenta waddindira yimɓe ono ɗum ko si a fankade ko wowlirta ko taw koko moƴƴi wigol kaarijo accu ko ko boni accu to wigol kaari hara ko ɗin ɗo garay na ñu'ugol bonna yimɓe ɓe fankate molade banu adama ala doole a human being is not strong banu adama doole nasi goɗɗo baɗi ke hino ɓurma an gollumo an ko contraire ɗum ɗo on an hiɗa ɓurimo wongol fusjo taafujo. En tout cas, une réponse douce dissipe la colère. Su'ila Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ma aksaru jawahiril mar'i azan. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam landano tere banu adama ɗen fof ko teral hongal ɓuri wondude e masibo, ɓuri wonde nuisible, marɗo fitina, tilfojum. Gala lisanuhu o landi o maaki ko ɗengal banu adama ngal tere ɗen fof ko ngal ɗon ɓuri marde masibo. Ɓe landi wa salla sa o maaki ɗum 3 fois. On demanda à Mohamed sallallahu alayhi wa sallam quel est le membre du corps humain le plus nuisible. Il dit sa langue, jawala. Kun za dajarati wonu aden teddin o hoore mum kono ko sa fanki. Ar rasul sallallahu alayhi wa sallam no yetori no nelaɗo kañum ma ɗaha wa ma sarsara gattum ha hande ɓe henkitali ha hande ɓe ɗuɗinali ha ɓe maaki ino woodi ko ɓe woola ɓayi ɓe mari tefanoygol ɓe julɓe fof kamɓe accay hande ñande ɓe mari ko ɓe henkita tuma ɓe tawi non seulement ɓe hisi natugol natugol yiite mais mofte maɓɓe ɗen hisi ay kamɓe ɓe anani enen en ha jag ɓe fanki fi pagay wonde wadde o kamɓe ɓe andi ɓe maroy ala bar no ɓe gi ko ɗum anini ɓe fi yen gisoy tu vois ɓe maki ɓe henkitata wiyaka Muhammadu o mofte maɗen naati aljana eyi enen noon en pacca no ɓaawo ga eɗen joɗɗi kala ko sunnata en gongo ɗum ha joni ke tuma heɓali zunuba wowlaali a bonnani inde goɗɗo non ɗo vraiment sawtede kon ɗo ko ça ne va pas ko ɓe yaha peesa zunubu arta soit un homme de classe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais éclaté de rire et n'a jamais bavardé. Mo bere le di an ko maade moko baajo dimonu la yusalul insu an sumtihi ban an ili nyande darga fayda hay ka aduna ka nyande darga non goddo landoytaake ko dum o woluno Elhaji Boubacar ko dum fankunoɗa a landetaake fin ko landoteɗa ko woluɗa ko Allah landota ko ma ko fankunoɗa ko koko woluɗa ko o landoytama ay hay sa anni ke goɗɗum hakke ko Allah yurma sa anni ke ko boni a waɗali a wowlali Allah windantama on bone ɗo eyi on ne demandera guère à un individu de son silence plutôt de son dire kono de fabil khatti hasarallahu lisanaka fi makanaini izan la tusallihi illa lisidqi wal urfi wa bil ihtiyaji Allah no mari ɗengal magal ka nder karahoma o naadingal e nder chambre ji ɗiɗi o fermi a jeejama wata yaltingal sina fi wowlugol gonga e fi ko moƴƴinta hakkunde yimɓe ɓen e ko fi ko woni laabudda wowlugol mo fermi ga ñiiƴe ɗen fermi to toni ɗin ɗon nono wadde ɗengal alara ko ɗo kono wandi ko masibo fermi ga ɗum fof ko fiya calcule 7 fois si wowla fuɗɗoɗa wolde tun calcule a 7 fois si uddita karaw ma ko ñiiƴe ɗen ɗum ɗon iwa toni ɗin e carto si wowla na Allah na mere goy o waɗiri ɗum ɗo Allah la yahlukul ashiya abasan o waɗirta piiji ɗin ni fifijindaru watta yila de kumɗen kuma basiya mam mañinde ijanto aro haala wi ɗuɗugi moƴƴa reeno e ngal ɗengal ma reeno e haala Allah a jalousement confiné ta langue entre deux cabines, alors ne la sors que pour dire la vérité, rangée et par nécessité. Lantakuna muminan hatta yamana nasu min lisanika. Muhammad maki mokdo. Goddo landino be ene nela ɗum ko honɗum dina an kan tabitirta ɓe maki dina ma kan ko tabitirta o ko si tawi a son jirali yimɓe ɓen ɗengal maga wattane jila. Tu n'es jamais un croyant exhaustif tant que les gens ne sont pas à l'abri de ta langue. Man kana qailan falyaqul khairan aw liyasmut. Muhammad maki wo kala mo fala mo wolde yo wol ko moƴƴi ma o fanka.
kumamba si amamani ni alate makuni le kani. Sois sobre en parole pour que gloire tu arrôles. Mijeki mafanku hisa on tu mangal te dungal ira. Sois à tout prix pudique pour que jamais tu ne sois ludique. Ni m'a dit à la parle peu si honneur tu demeures ton vœu. Be a mind kind, never be blind. Non di ban sans fala, ban tese à la jamfala. Sois la fierté de la société, alors ne pas trop citer. Wata wonu feu nyamakala, ha egeta ma chomo chama. Woye bebe mufan, anu hine alu bukan. Mo hali bui gonga mundu tata, harai hutare kai ofadata. Stop too much talking, so reduce plenty walking. Wata wonu de nduluru sanchulu njuburu. Allahum ya rabbal alamin. Atuka ino jeju de maunashi duka mido multu dem. Fali men komen fala da. O fi wata fali amen go fayu dire fali ma. Bayu fali te do fali take fali on fali fe wasi fe wondirani fali ma. Rabbi kwa yo jom mi jeji ma yidi men ko yidu da ko fi wata ko me yidi ko ron ko yidu de ko yidu da ko ba yido wo yida ta yitande de yitande yida sinde yida de ko yidu da ko Allah mi turke ma jokki men ko jokku da ko fi wata ko me jokki ko jolki to e ko jokku da ko ba jokko jokkata jokkande den jokkande jokko sinde jolki tike ko jokku da ko ya amaramin ya rabbal